Hello everyone, good afternoon. So this afternoon I will go to Samalagen to meet Andre family, and also we will celebrate Christmas together with his family, and New Year dito ako mag-celebrate kina mama. Kasi bilang pamilya ko na si Andre, kaya mas patas doon ako mag-celebrate ng Christmas, then New Year dito sa family ko. And now we're going na. Ito yung dala natin. So magpaalam na muna tayo. Nakasa ako pa. Sige, amping. Dennis. Bye-bye. Bali, may visa, na ako uwi. May visa 26 po. Ayan. Ikaw, mother. Medyo nalungkot yung mama ko. Sabi na din. At sabi ko, mas. You hired to be. Oh, bye-bye. Balik ako 26. Sabi ko pasalubong. Finally guys, nandito na ako sa terminal. Nagantay na lang ako ng bus pupunta sa Davao. Ayan. Mag-isa na naman. Finally, andito na ako sa Davao. And we're going to Bards na po. I'm so excited. Taan natin yung boses natin kasi mahihain ako. Sobrang traffic. Bali, sunduin ako ni Andre sa Samal or kung may time pa siya. Also guys, may binili din akong gift para sa boyfriend ko ka Andre, and also binilhan ko din yung parents niya ng bibingka. Yan. Bali, tatlong lang balot ng bibingka kasi nagtatanong muna ako kay Andre kung kumakain ba yung family niya ng bibingka din. Sabi niya, maybe. So, ayan. Bumili na ako and mamaya natin to i-open, and also i-unbox din ni Andre yung binili kong gift para sa kanya. I'm so happy kasi it's my second time to give him a gift. Kasi po palagi po siyang bumibili sa akin ng gift, kaya deserve niya din na tumanggap ng gift. Kahit maliit, I know na ma-appreciate pa din niya. Now guys, finally andito na ako sa Bards. I mean not sa Bards, but dito pa nagantay pa lang kasi sobrang lamig dito. So fresh air. Hindi gaano maraming sasakyan ngayon. Mahirap magbiyahe mag-isa guys. Ang daming passenger.
pang-ulam namin. Kasi hindi pa rin ako, wala pa akong dinner. Kaya ayan. Dito sa Mr. Snow. And may pa-regalo-regalo pa si Andre sa akin. Ayan. Sobrang cute niya. Thank you so much, love. Uy. 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 Why? Third eye. Kus na. Yay! Нет. Ваня, до нас скучаю. Джаджа, пойдем. Джаджа, помоги. Ваня кушает донат. Джаджа, помоги. Вкусно, вкусно. Ай! And this is our bulalo, guys. Let's eat. Yung mama ni Andre is nakakain na. And then, inaya ko siyang kumain. But, she told me she already eat. So, let's eat. Why this was so big lang? А вот я, вы меня не ждали. Пойди, ням-ням. Ням-ням. Да. So вкусно. If you need to wash your hands first. I already washed. I already washed. Yeah. Ой, мой сын страшноватый. Андрюша, что ключей-то так много? А это мы поедем с ним в домике ночевать. А где так много ключей? Да, она не помнит, какое именно. А куда, далеко ходить? Да нет, у прачки. Love. Too soft meat. Нет, другой. Soft? Too soft. Yeah, because they cook it very long time. Yeah. А где брали булаву? Ну, в Валерином кафе. Вадима кафе, Валерий. Вадима кафе. Вот это. Виталий, Мои как руки. Чувствую, на меня кто-то смотрит. Смотрите, какой у меня фон. Жаба. Жаба. Да, мою руки и чувствую, кто-то на меня только смотрит. матюши не говорите, а то он сейчас ее Frog there. Frog. Where? There. In the seal. Oh. Опять без матюши никуда, да? Ни туда и ни сюда. Ты сняла, Андрюш, жабу? Угу. Смотри, она может быть это галлюциногенная. Теперь будет цена. Не, надо матюшу звать, чтобы он собрал. Пускай руки помоет потом после нее. Не надо, не надо. Не надо, да? Да она сейчас сама. Не, она будет жить у нас. Помнишь, она жила? Народу тебе там вообще просто. Где машин много, да? И машин, и людей, кого там только нет. Very good. Булало, very good. Да, там вкусные которые. А много народу было? Угу. Народу везде, Самал, битком. Love, so delicious, love. Это еще нет этого моста, да. А мост будет, так тут вообще около нет. And also, guys, I brought some Сеня show you like Bibingka. come to me, Alina. bibingka for mama. Oh, so is that? This one.
Mom, О, bibingka. бибинка. Da. Бибинка. Why not open? Мгм. I buy this in Digos. Yes. О, Da. Love, tell your mom I buy it earlier like still so just cook, just don't to cook. Она, когда покупала, она только что приготовили ее. ага. But now no more because Так, надо отрезать, да? Бибинка. Ой, ой. bibingka. You cook like this in Russia, right? Yes. Так, ну посмотрим. Ой, какая вкусная. Ой, 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 ой. М. Love, I like the bibingka from Digos, like so soft, so Как sweet. она? Бибинка. Bibingka. Мгм. Da. Вкусно. My family also like bibingka. Sonia. Сегодня бибинка. Ay! Bibingka, yum yum. Ням-ням, Yum yum, бибинка. bibingka. Yum yum, bibingka. 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 Бибинка. Дай, покажи бабушку, да. Надо тут оторвать. Ай, Покажи, ай. покажи. Что? Бумажка. Вкусно. Ay. Вкусно, бибинка. Тихо, поешь. Все, побежал. А где ботиночки твои? Масарап. Масарап, там и кая.